Good afternoon, everyone. We are from Group 4 and we are going to present the result of our discussion. Our discussion in chapter 6, the topic is acquiring knowledge for second language use. So, actually, this chapter still discuss about communicative competence that are discussed in chapter 5. Communicative competence is everything that a speaker needs to know in order to communicate appropriately within a particular community. So, jadi communicative competence itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang bagaimana dia mengetahui aspek-aspek saat dia berbicara dengan orang lain. Contoh seperti apa yang saat berbicara dengan teman-teman, we communicate with our friends, pasti bahasanya berbeda dengan saat kita berbicara dengan orang tua atau guru-guru kita. Jadi komunikatif kompetensi itu bagaimana kita membedakan level bahasa yang kita gunakan itu dengan partner kita. So, in communicative competence, there are some aspects that prove a communicative competence. So guys, you can see the picture. It's about cultural knowledge, language knowledge, content, context, and language knowledge, language use. Jadi 5 hal ini sangat berkaitan erat dalam communicative competence atau kemampuan bahasa kita. Kemampuan komunikasi kita, sorry. The first is language knowledge. Refers to the understanding and skills a person has in using the language. Jadi seperti grammar, vocabulary, pronunciation, dan juga ada 4 skill yaitu listening, speaking, writing, and reading. Jadi language knowledge itu kemampuan atau pengetahuan kita tentang bahasa itu sendiri. Nah, yang berikut itu cultural knowledge. Cultural knowledge is about how the culture influence the language. Jadi bagaimana suatu budaya dari bahasa itu mempengaruhi bahasa itu sendiri. Jadi contoh seperti when we understand about the culture nanti dipotong. So cultural knowledge in a language is very important because when we understand about the culture, we can use language appropriately and effectively in particular cultural context, and we can avoid mistakes and misunderstanding cross cultural. Sorry. Dari culture. Okay, and the second about the cultural knowledge. So the cultural knowledge refers to how the culture influences the language. Jadi cultural knowledge dalam sebuah bahasa itu sangat penting because when we understand about the culture, we can use language appropriately and effectively in a particular cultural context, and we can avoid mistakes and misunderstand in cross-cultural communication. Jadi kita mengerti apa itu cultural knowledge, kita mengerti budaya itu sendiri, kita akan bisa menghindari dari kesalahan atau misunderstanding dalam komunikasi kita dengan partner kita. Kemudian yang ketiga tentang konten. Nah, konten ini tentang talking about. Jadi apa yang sedang kita bicarakan atau makna isi dari apa yang sedang kita bicarakan. Kemudian ada juga konteks. Konteks di sini refers to the condition when we talk about. Jadi kondisi saat kita berbicara itu about the place, the time, the purposes, and the audience. Jadi dari waktu, tempat, tujuan kita kenapa kita berbicara tentang hal itu, dan juga audience atau pendengar itu sendiri dari apa yang ingin kita sampaikan. And the last is language use. Nah, language use ini merangkum semua dari language knowledge, cultural knowledge,
content. Jadi language itu refers to the ability to adapt to various communication situation and different audience. Jadi ini refers to komunikasi kompeten. Jadi kelima hal ini sangat berkaitan erat dalam komunikasi kompeten. The next is about academic versus interpersonal competence. So this is when we learn or when we acquire something we of course we have purpose. Itu mempunyai tujuan. Kenapa kita harus belajar atau kita harus mengerti tentang sesuatu hal about something. Yeah, in this book there are two purposes that why we acquire the knowledge. The first is for academic competence. So academic competence is knowledge needed by learners who want to use the second language, especially to learn about other subjects or as a tool in scholarly research or as a medium in a specific professional or occupational field. Jadi, academic competence. Vocabulary or lexicon is the most important level of language as second language knowledge for all learners to develop primarily for academic or interpersonal competence or for a broader scope of communicative competence that spans the two. Artinya, vocabulary ini merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam mempelajari second language seperti itu. Nah, setiap orang yang ingin mempelajari second language, baik dia ingin mau mempelajarinya karena secara akademik atau secara interpersonal, dia harus mengetahui vocabulary. Jadi beberapa pelajar atau learners language biasanya itu mereka punya keterbatasan dalam memahami vocabulary dalam konteksnya. Jadi yang berikut ada morfologi. Nah, tidak ada kala pentingnya morfologi harus dipelajari oleh second language learners. Nah, morphology in second language learning is important for vocabulary development and grammatical accuracy. Di sini morfologi dapat mengembangkan lebih lanjut terkait vocabulary dan basi. Nah, karena di setiap bahasa sangat banyak kata yang dibentuk dalam sebuah compounding atau compounding smaller words dengan menambahkan prefixes or suffixes. Nah, yang biasa disebut dengan derivational morphology yang dapat menghasilkan makna yang baru. Seperti itu. Contohnya ada wind dan shield menjadi wind shield. Ada and ditambah kain jadi unkind. Itu akan merubah meaningnya. Gitu. Nah, yang berikut ada fonologi. Saat ini fonologi sangat penting untuk pelafalan kata dalam mengajar second language. Di sini juga dijelaskan bahwa fonologi ini atau pengertian tentang pemahaman tentang sound sangat-sangat penting dalam untuk mereka yang belajar bahasa baru dalam medium of second language. Artinya ketika ia mempelajari suatu bahasa, dia akan sangat memerlukan mengetahui kata itu dilafalkan atau bagaimana ia harus mendengar lafalan yang baik dari kata itu. Yang berikut ada sintaks. Setiap bahasa itu kita harus mengenal untuk para belajar bahasa kedua. Mereka harus mengenal bahwa setiap bahasa itu memiliki kombinasi kata tersendiri gitu. Di sini artinya setiap bahasa itu memiliki tidak saja memiliki kombinasi kata, tetapi juga memiliki bagaimana kata itu di-arrange atau tata bahasanya. Nah, using S for subject. Nah, contoh di beberapa negara, kalau di English, Chinese, French, dan Russian, arrangements kalimatnya ada subject, verbs, lalu object. Kalau di Japanese, Turkish, Persian, Finnish, ada subject dulu, object, baru verb. Dan di Irish, Welsh, Samoan, and Zapotec, ada verb dulu, subject, baru object. Nah, yang terakhir ada discourse. Linguistic elements at the level of discourse function beyond the scope of a single sentence. Discourse itu tidak saja berbicara tentang sebuah kalimat,
tetapi juga berbicara tentang bagaimana kohesinya atau bagaimana kesinambungan atau koneksinya antara kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya. Di sini ada first. Nah, first ini adalah pembuka dan dilanjutkan dengan kalimat berikut dan disambungkan dengan kata then yang merujuk untuk mengkohesikan, menghubungkan kalimat sebelumnya ke kalimat berikut, dan juga next, dan juga finally yang mengakhiri kalimat itu. Jadi artinya para second language learners untuk meningkatkan skill dalam mencari bahasa. Oke, mungkin itu saja. So now I want to explain about receptive activity. As we know that receptive activity is the ability to take certain information in the language learning process, which process helps learners to identify how well they understand and shape the material. Nah, di sini dalam aktivitas menerima informasi ini, membantu pembelajar atau second language untuk mengidentifikasi seberapa baik mereka memahami dan menerima materi yang diberikan. Nah, dalam aktivitas ini terdapat dua proses yang dipakai, yaitu yang pertama bottom up dan top down. There are two processes that use to receive information. The first one is bottom up and the second one is top down. Di sini, proses ini dimulai dari elemen-elemen kecil atau elemen-elemen dasar. Second language harus memahami kata-kata dasar dan juga struktur kalimat sederhana. Next is top down. Top down processes utilizes your knowledge of content, context, and culture to compensate for linguistic limitation. As we already explained, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, konteks, konten, dan culture. Di sini konten ini adalah when the in content second language receive information, sedangkan konteks situasi di mana informasi tersebut dipahami. Dan yang terakhir adalah culture. Nilai mempengaruhi pemahaman interpretasi dalam pendekatan. Nah, kita mulai dengan konsep atau gagasan yang luas, lalu menggunakan konten, konteks, dan culture untuk menyesuaikan informasi dan kebutuhan dari audiens. So, in the basic activities, there are two important things that use to receive information. The first one is reading and the second one is listening. So I want to explain about reading. Reading is essential for developing second language, academic competence, and for communication. Reading is also the primary channel for second language input and cultural exposure. Second language reading fluency takes time to develop, but first speaker reading ability is a strong prediction for second language readers. Lagi ya. Nah, dalam diri ini sangat penting untuk proses penerimaan informasi. Nah, di sini Grade mencantumkan 6 komponen kemampuan yang terlibat dalam reading. Yang pertama adalah automatic recognition ability. The second one is vocabulary and structural knowledge. The third is formal discourse structure knowledge, content or word background knowledge, synthesis and evaluation process or strategies, and the last is metacognitive knowledge and comprehension monitoring. Okay. Dalam reading ada dua hal yang menjadi yang begini dengan materi ini.
Ini founder dalam apa itu dia itu apa itu sedang bukan saya menerima sistemnya itu dalam kegiatan deteksi aktivitas ada dua berbeda dengan itu. In reading, there are two things that you to research information. The first one is beginning second language reading. In this process, learners will first speaker that use a different orthographic system to their second language must recognize the symbol of the target language. This process is a little complicated by the different understanding of pronunciation. Early language recognition is beneficial for students who have no prior oral knowledge. And second one is academic reading. In the process, it requires extensive first speaker and second speaker reading skills to extract detailed information. Okay. The second one is listening. In this process, listening not only serves for communication purpose, but also provides information such as listening to lecture or media broadcast. Listening activities can be categorized as activities that require general and selective listening. In the process of listening also requires volume up and top down process. Beginning with second language listening. Ini tuh semua gitu. Tapi gue udah bertanya. In listening, there are two things that in listening there are two things. Same with reading. In listening, beginning person at the beginning, second speaker, second language, beginning second language listening. So beginner can create comparison of auditory input by knowing the speaker, topic learning, words and phrase for pronunciation and action also affect comprehension in beginner to learn. The last is academic listening. What the head require second language linguistic knowledge, extensive vocabulary, complex sentence template, and the ability to process native and non-native pronunciation types. I think it's all about the basic activities, and thank you. Okay, and the next I want to explain about productive activities. Okay, productive activities language would include the same top down and bottom up process as rejection. Writing or spoken language production requires your knowledge of vocabulary, morphology, phonology, syntax, and discourse structure to exert words and combine them into phrase, clause, and longer text units. The limit knowledge of different language learners at the initial language learning level can cause problems in the production as well as interpretation of meaning. Jadi dalam memproduksi bahasa atau mengeluarkan bahasa yang dimaksud di sini bisa berupa bahasa tulisan maupun
lisan. Jadi perlu membutuhkan pengetahuan dasar untuk memulai berbicara begitu. Misalnya kosakata, morfologi, fonologi, sinteks, dan struktur wacana untuk mengakses kata-kata dan menggabungkannya menjadi suatu kata. Jadi misalnya seperti kita ingin berbicara second language. Nah, kita perlu mengetahui kata-katanya agar kita bisa merangkai kata-kata menjadi suatu kalimat maupun kata. Oke, di dalam kegiatan di dalam produksi aktivitas dalam kegiatan produksi bahasa ada dua kegiatan. Yang pertama writing. Okay. There are two activities in language production. Two activities, and the first, writing. Writing is the most important productive activity for second language learners who wish to use language for academic purposes or in certain types of service function, providing reports or supervisor or clients. Writing is a common material for basic knowledge in many ways in the world, including knowledge of the second language itself. Even in learning programs that emphasize oral production. Jadi artinya bahwa di dalam aktivitas menulis suatu bahasa sangat penting dalam mempelajari bahasa kedua karena biasanya digunakan dalam tujuan akademik maupun laporan-laporan tertentu, misalnya untuk laporan misalnya seperti menulis lamaran pekerjaan maupun laporan-laporan dalam akademik. Jadi medium umum dapat menguji pengetahuan tentang bahasa kedua itu sendiri, bahkan dalam program pembelajaran yang menekankan produksi lisan. Oke, dan yang berikut di dalam aktivitas writing ada dua proses. Yang pertama itu beginning second language writing. Oke, dalam kegiatan dalam aktivitas writing. Dalam kegiatan tulis ada dua proses. Yang pertama beginning second language writing. Beginning second language writing as with developing reading skills, students use native language or first language and use different orthographic systems from their second language need to learn symbols to encode the target language as an initial step in the acquisition. Jadi dalam beginning second language writing, seperti dalam mengembangkan kemampuan membaca, pelajar yang dari bahasa pertama menggunakan sistem ortografi yang berbeda dari bahasa kedua, karena perlu mempelajari simbol untuk mengkodekan bahasa target atau bahasa tujuan seperti langkah awal dalam pemerolehan bahasa. Dan yang berikut academic writing. Academic writing, effective academic is requires considerable knowledge of linguistic elements at the level of vocabulary, morphology, and syntax. The mechanisms of orthography and function. And the next academic writing. Academic writing, effective academic requires considerable knowledge of linguistic elements at the level of vocabulary, morphology, and syntax. The mechanism of orthography and function, representation, and conversation, recording, style, and presentation organization appropriate for the target genre.
Jadi dalam akademik writing itu, kegiatan akademik yang efektif membutuhkan pengetahuan yang cukup besar tentang tentang elemen linguistik pada tingkat kosakata, morfologi, sintaksis, ortografi, dan juga tanda baca yang sesuai dengan genre target bahasa kedua. Dan yang berikut, aktivitas yang berikut, speaking. Speaking is a very important area of activity for second language learners. If they are to use language for interpersonal purpose, there is a need to speak in almost all situations in which second language learners participate in a community of speakers. So the language knowledge is also in the open process for speech production included appropriate vocabulary, pronunciation features, grammatical patterns that will convey the history meaning, and an understanding of discourse structures that will provide cohesion and coherence in a conversation or order or communication event. Jadi dalam kegiatan berbicara atau speaking, aktivitas yang sangat penting bagi pelajar bahasa kedua, yaitu jika mereka menggunakan bahasa untuk tujuan interpersonal, pengetahuan bahasa yang terlibat dalam proses bottom up dapat memproduksi kegiatan berbicara mencakup kosakata yang sesuai, fitur pengucapan, pola tata bahasa yang akan disampaikan sesuai makna yang ingin disampaikan begitu. Dan di dalam kegiatan speaking atau berbicara ada satu aktivitas yang disebut speech aid. Jadi speech aid is an important concept for second language acquisition, originating from the field of philosophy by Piaget, is that the use of language achieves the speaker's goal through which they ask for something, apologize for me, any extra emotion, give praise, complain, and so on. Jadi di dalam speech aid, kita jika ingin mencapai tujuan pembelajaran bahasa kedua, pembicara atau pelajar bahasa kedua perlu memulai ujaran kecil seperti meminta sesuatu di orang lain, meminta maaf, membuat janji dengan orang lain, dapat membantu seseorang lebih cepat untuk berinteraksi dengan bahasa kedua itu sendiri. Misalnya kita ingin meminta sesuatu kepada orang menggunakan bahasa kedua akan membantu kita lebih percaya diri mungkin, atau lebih membuat kita lebih hati dalam berbicara. Okay, that's all about our presentation.